Við lærum enska Bretland. Viðfangsefni dagsins, geymsla í eldhúsi. A food storage container. Matarílát. A lunchbox. Nestisbox. A food storage bag. Matarpoki. A freezer bag. Frystipoki. Cling film. Plastfilma. Aluminium foil. Ofpappír. A pantry. Búr. A kitchen cupboard. Eldhússkápur. A kitchen drawer. Eldhússkúffa. A kitchen shelf. Eldhúshilla. A spice rack. Kryddhilla. A bag clip. Pókaklemma. Washing up liquid. Uppþvottalaugur. Dishwasher detergent. Uppþvottavélarefni. A dishwasher. Uppþvottavél. A washing up sponge. Uppþvottasvampur. A washing up brush. Uppþvottabursti. A scrubbing brush. Skrúbbursti. A scouring pad. Skrúbbúði. A dish rack. Diskarekki. A kitchen sink. Eldhúsvaskur. A sink strainer. Vaskasikti. Kitchen roll. Eldhúspappír. A cleaning cloth. Hreinsiklútur. Cleaning wipes. Hreinsithurkur. Cleaning spray. Hreinsispray. A spray bottle. Sprayblaska. Rubber gloves. Gúmmihanskar. A rubbish bin. Ruslafata. A bin bag. Ruslapoki. A recycling bin. Endurvinnslutuna. A compost bin. Moltutuna. A broom. Kústur. A dustpan. Fægiskófla.
A floor cloth. Gólfklútur. A broom. A food storage bag. A pantry. Viltu muna þessi orð að eilífu? Farðu á flashcardsluna.com og æfðu þetta spil og þúsundir annara ókeypis. Hlekkur í lýsingu.